मोहम्मद अरमान, जो कि पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के एक निर्वाचित कर्माध्यक्ष हैं, एक दशक से भी अधिक समय से वे सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले वे लगभग 3 दशकों तक औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख व्यावसायिक संस्था रूपनारायणपुर व्यवसायी समिति के महासचिव भी रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका ही नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है। मोहम्मद अरमान का नाम 28 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में अंडर एडजुडिकेशन के तहत दिखाया गया है। इस घटना को मोहम्मद अरमान पागलपन के अलावा कुछ नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि सब कुछ गलत तरीके से चल रहा है। मोहम्मद अरमान की पत्नी, बहन, बहनोई, चाचा के बेटे और उसकी पत्नी सहित कुल 6 लोगों को एसआईआर चरण में सुनवाई के लिए बुलाया गया था। वहां उन्होंने माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड, प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बावजूद आश्चर्यजनक रूप से उनके नाम अंडर एडजुडिकेशन में डाल दिए गए हैं। यानी अब उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि वे उचित पाए गए तो अगली सूची में उनके नाम शामिल किए जा सकते हैं। इस पूरे मामले को मोहम्मद अरमान बेहद अन्यायपूर्ण और अपमानजनक मानते हैं। तो आइए देखें इस बारे में उनका क्या कहना है। এবারে এলাকাতে এসআইআর এর বেশ কয়েকজনের নাম বাদ চলে গেছে, সেই বিষয়ে কি বলবেন? আমি তো বললাম যে বিজেপি চাইছে টিএমসি ভোট ব্যাংককে কম করা। এটা একটা টোটালি চক্রান্ত। শুধু বাদপুজিমারিতে নয়, টোটাল সালানপুর ব্লকের মধ্যেও প্রায় 22,000 মতন ভোটারকে তারা বাদ দিয়েছে, তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছে না। আবার প্রায় 4,600কে আবার মানে লিস্ট বার হওয়ার পরে আবার চলে গেছে। তো আমার কথা হলো এগুলো কিছু নয়, এগুলো একটা বিজেপি চক্রান্ত। বিজেপি মানে তারা প্ল্যানিং করে করছে বাই হুক অ্যান্ড কুক। যেহেতু তাদের কোনো সংগঠন নেই, তাদের কোনো কর্মসূচি নেই, তাদের কোনো কাজ নেই পশ্চিমবাংলার বুকে, তারা চাইছে যেভাবে হোক ব্যাকডোর থেকে আমরা সরকার গঠন করি। এইটা সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্যজনক এবং এটা শুধু আমার নয়, আমার ব্লকে টোটাল ভোটার সংখ্যা ছিল এসআইআর হবার আগে 1,28,970, প্রায় 22,000 ভোট তারা লেস করলো। ঠিক আছে, 22,000 মধ্যে কিছু ডেথ আছে, কিছু শিফটিং আছে, কিছু অ্যাবসেন্ট আছে এবং এটা শুধু আমার নয়, আমার 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 বুথে প্রায় 110টা লোকের নাম বাদ পড়েছে। তো এইটা টোটাল বিজেপির চক্রান্ত। তারা চাইছে টিএমসি যে ভোট ব্যাংক আছে সেটাকে যে কোনো উপায় কম করা এবং ব্যাকডোর থেকে ইলেকশন কমিশনকে সাথে নিয়ে সরকার গঠন করা। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।